अति सुंदर भावरे आज जिमा जिमा अरे गोलानी से जुगो के करे सुरता गोलानी से जुगो के करे सुरता है भाई अल्लाह पेट पुरता बोलते एबा किंतु एभो कालर पिला टुगेल वानकु सुंदर करे फोटा पेट पुरता परे वो सुनो सखा हां अरे आजी गुटे की तो बाहरी जाऊ छे आके परेइबा लेकिन ए हमर ओडिसी छंद चंपो ए रुकुसुना गाना दे बहरे जे हां जोको बार केते दिन रहबारे बुआ हां केते दिन है चोको बार रहबा किंतु पुराना गीत हमने केते दिन होছে ओडिसी चंपू छंद पड़ी रसकुइला तार तले जे की हां मोर गुरु बाबा हां दंड सम्राट हां रसिक साहू गुटे गीतटे लिखिछन काई गीतटे लिखिछन बुआ आउ ताकर गीत के मुई आज गाउ छे हां सब स्टेज रे मुई गासे इटा हां किंतु मोटा यूट्यूब रे नहीं छाड़ी देल आज मोर यूट्यूब आके हमन के समस्त को कहूचे सबे छाड़बो जे मोर दंड सम्राट गुरु रसिक साहू गीत गुटे आज गाई कर छाड़बो केंदा बतरे जिमा हे परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन विचार करंती मन विचार करंती मन विचार करंती मन विचार करंती मन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन विचार करंती मन विचार करंती मन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन सका हो ऐसे तो जगो तोर करता बाबू रे जेते बेले जे चिंता से तो जगो तोर करता बाबू रे जेते बेले जे चिंता भक्त मूलिया कान्हो भक्त जीव जीवन से कदम मूलिया कान्हो भक्त जीव जीवन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन ये सिरोरे चंद्रिका चूल बाबू रे चूले रही ओंकार सिरोरे चंद्रिका चूल चूले रही ओंकार भक्त जन कर ध्यान रसिक साहू रंजन भक्त जन कर ध्यान रसिक साहू रंजन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन परम ब्रह्म से कान्हो निरंजन मासे के फेर 25टा 22टा 20टा हे जो छे
না তো আজকে তুমি যে অবস্থারে অছু এই অবস্থারে মুই বি हेलो मुकुंद यार स्टाइल कलाकार आओ दो दोस्ता गुरु करजन मुकुंद के खुशटे जे गोटे नारी सिंदूर पिंधले ताके बियाहिदा बोली जानसो आ गोटे पुरुषर तार केन गुण थिले आर काना थिले ताके आनमा जन्मा जे बियाहिदा बोली करी एडा मुकुंद के तो दो दोस्ता गुरु करजन इधर आंसर टिके देबे रिक्वेस्ट है मुकुंद यार बहुत सुंदर बाबुरे गुटे नारी जदि बिहा हेतिबा तार काना देखि चिंसन আর যদি গোটে নারী গোটে বিধবা হেলে হ্যাঁ তার সিঁদুর নেই থাকে হ্যাঁ কিংবা হাতে তার চুড়ি নাই থাকে এটা গোটে রানীটে বলি করে জানছন হ্যাঁ কিন্তু আমার গোটে যদি মনুষ্যকে কেন্তা বত্রে এটা রমণাটা বলি করে জানবে গুটে কথা রে বুয়া তামিলনাডু যাইছু তামিলনাডু মাহাজি মানে বি মনুষ ଥିଲେ ବି ହେ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧସନ୍ କହିବୁ ମନୁଷ ଥିଲେ ବି ହେ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧସନ୍ ହଁ ତେଣୁ କରି କେନ୍ତା କରମା ଜାଣିଛ ଆମର କାଣା ଜାନବୁ କହ ତ ତାମିଲନାଡୁ ପଇରା ତମର ଏଠି ପିଲାମାନେ ଯାଉଛନ୍ ମନୁଷ ଥିଲେ ବି ସେ ପିତଳ ଚୁଡ଼ି ପିନ୍ଧିବେ ତାର ମନୁଷ ନ କରବ ତାର ମନୁଷ ଥିବା আমার হিন্দু ধর্মরে পরম্পরা যেন আছে সেটা অলগা খ্রিস্টান মনকর যে নাকি আমরা খ্রিস্টান ধর্ম নিতে যান তাকর পরম্পরা অলগা হ্যাঁ ସେମାନେ ତାର ଖରା ହେଇ ଚୁଡ଼ି খুল দেবে সেটা কাଣା କହିବୁ କିଛି ଆଜ୍ଞା ଇ କଳି ଯୁগে ଆମର କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି নাই ନା ହଁ 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 যে জনে বিহা বি হইছে জনে চ্যাপ্টার মা হইতিবা সে জিন্স প্যান্ট শার্ট পিন্ধি করে বুলুছি ଏ ବୁଆ হচ্ছে কি দেখো আগে আমার কিছু চিনা বন্যা ইহাদে আমি গোটে কথা আর নেই ন হ্যাঁ নেই ন চিনো অন্য হ্যাঁ রানী কে দেখবো যা খাবি কে দেখবো যা উঠি কে দেখবো যা সবু সমান আরে বুয়া আজকাল কিন্তু করে কানা হইছে জানছো কাଣା হইছে চেষ্টা করমা হ্যাঁ চেষ্টা হরি কর হে নন্দর নন্দর নন্দ মন্দিরে শোয়েছন্তি দিনে মাতা কোলরে দেখো দেখো নিদ্রা আসে নয়নে রসবতী রাধা আসি সপনে যে কহিলা চাটু বচন নিদ্রারু উঠিণ দেখিলে মোহন নারায়ণ নারায়ণ পাশে নাহি মোর জীবর জীবন নারায়ণ স্টোরি के जीवार के पड़ो जिमा जे हां কথাটে কহিলো মোর গুরুজন কথাটে কহিলে আজকাল ডণুয়া মানে ডণ শেষ করে জানা বলছন যদি তুই গোটে পদটে কহিলু মাতাঙ্কর কুল যদি পুଅ যদি শুই থিবা हां পরর জীব হকে সপন ভেটবা তোর বিপিন জালি ভেটা বি কহিছে যে নেছে মাতার কুলে পুଅ শুই দিলে পরর জীব হকে সপন তার পদকান আছে জানছো হরি হে জয় নীল লয়ে ক্ষণ মুরারি জয় জয় বেণু বাদনকারী জয় শ্রী কৃষ্ণ জয় দামোদর জয় শ্যাম ঘন রাধিকা বর হে তব পাদে রহছে ই পদ মানে তো নাই কহি বলি করে গোটে না হেতা জানছো নিশ্চিন্তরে রহু এই আজ্ঞা হেউ দিন বন্ধু হরি হে কহিবে তব চরিত্র দিন বন্ধু ও समस्ते बजे झुमरी जाऊ छो इटा पूरा दु पूरा नंबर देखु মানকর হিসাবে হরি রস আছে রে বুয়া তেনে করে কানা যে এক দিবসরে নন্দ নন্দন নিজ পুরে পলঙ্করে শয়ন